अगस्त 2023 ब्रज हमल का ज़ाचा। जनरल, ब्रज हमल एक आतिशगीर और मर्दाना निशान है जिस पर सयारा मरीख का राज है। ये ब्रज आतिशी है क्योंकि ये शदीद सयारे मरीख की मलकियत है। इस निशान के साथ पैदा होने वाले मकामी लोग ज़्यादा जारिहाना, मुतहर्रिक और कारआमद होते हैं और उसी चीज़ की पाबंदी करते हैं। इस निशानी के तहत रहने वाले भी नरम दिल होते हैं, इसलिए वो दूसरों के दिख नहीं देख पाते और ये इनकी मदद करने वाली फितरत को जाहिर करता है। वो दूसरों के सामने अपने जज्बात का इजहार करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और राज छुपा नहीं सकते। इस निशानी के तहत मकामी लोग जल्द फैसले करने और लेने में दलीर होते हैं। बाज़ औक़ात इनकी फैसला साजी मनफी हो सकती है। वो इनको तफवीज़ करदा कामों को फौरी तौर पर अंजाम देना चाहते हैं। इस महीने के दौरान नताइज मुतदिल बताए जाते हैं क्योंकि सयारों राहु और कीयतु साजगार पोजीशन में नहीं हैं और बिलतरतीब पहले और सातवें घर में रखे जाते हैं। मुश्तरी एक और फ़ायदा मंद सयारा राहु के साथ पहले घर और 12वें घर पर काबिज है और ये अच्छे नताइज के लिए अच्छा इशारा। मोहब्बत के लिए सयारा ज़ुहरा इस हालत में चौथे घर पर काबिज है। मरीख इन मकामी लोगों का मालिक सयारा 18 अगस्त 2023 से छठे घर पर काबिज है। पहले घर में राहु और सातवें घर में केतु के मुश्तरी के साथ होने की वजह से मकामी लोगों को सेहत के पहलू की निगरानी करनी है। इन मकामी लोगों को नापसंदीदा तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस तरह इनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। 15 सितंबर 2023 तक उतारिद की नामुवाफक पोजीशन की वजह से इन मकामी लोगों के लिए असाबी मसाइल पैदा होने के इम्कानात हैं। इन लोगों के लिए मराकब, योगा का मशवरा दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि मरीख इस निशान का मालिक छठे घर में मौजूद है, इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी अफराद दोबारा अज़्म हासिल कर सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। माली मुहाज पर मकामी लोगों को ज़्यादा अखराजात का सामना करना पड़ सकता है और सातवें घर में राहु और केतु के साथ मुश्तरी के पहले घर में होने की वजह से वो अपने बच्चों की सेहत के लिए ज़्यादा रकम खर्च करने की सूरत-ए-हाल में पड़ सकते हैं। मंदरजा बाला के नतीजे में बचत की गुंजाइश पीछे हट सकती है। दूसरे घर का मालिक ज़ुहरा चौथे घर में मौजूद होगा और आतिश फिशा होने से माली मामलात में नुकसान हो सकता है और कमाई ज़्यादा पैमाने पर नहीं हो सकती और कमाई मौजूद हो सकती है और साथ ही अखराजात भी ज़्यादा हो सकते हैं। राहु और केतु सयारों की जगह की वजह से ताल्लुकात मुस्तहकम नहीं हो सकते हैं। पहले घर में राहु और सातवें घर में केतु इन मकामी लोगों की आजमाइश जारी रख सकते हैं। नीज़ ज़ुहरा की मौजूदगी जो कि दूसरे घर का मालिक है लेकिन चौथे घर में मौजूद है और दहन होने से मोहब्बत और रिश्ते में कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। रिश्ते में कुछ जज्बाती और हसास मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत और ख़ानदान की तरक्की में दिलचस्पी के नुकसान के इम्कानात हो सकते हैं। इन मकामी लोगों के लिए मजमूई तौर पर बेहतर नताइज मुमकिन हो सकते हैं अगर वो खुद को रूहानी तरीक़ों और मुराक़ब में शामिल करें। 5वें, 7वें और 9वें घर पर मुश्तरी का फ़ायदा मंद पहलू इन मकामी लोगों को मसाइल से बाहर आने और कुछ रुकावटों का सामना करने के बाद कामयाबी के साथ हल करने के लिए मुतासिर कर सकता है जिनसे ये बाशिंदे आसानी से बच नहीं सकते। अगस्त का महीना आपकी ज़िंदगी के लिए कैसा रहेगा और ख़ानदान, कैरियर, सेहत, मोहब्बत वगैरह के शुबों में आपको कैसे फल मिलेगा, ये जानने के लिए अगस्त का ज़ाचा तफसील से पढ़ें। कैरियर, अगस्त के माहाना ज़ाचा 2023 के मुताबिक और ब्रज हमल के तहत पैदा होने वाले अफराद के लिए ये महीना इन मकामी लोगों के कैरियर के हवाले से एतदाल पसंद नताइज देता नजर आता है। क्योंकि कैरियर के लिए सयारा ज़ुहल हालत रुजत में है, इस महीने के दौरान कैरियर में एतदाल पसंद तरक्की करें। चूंकि ज़ुहल अपने ब्रज दलू में है और इसकी वजह से इन लोगों के लिए बतदरीज तरक्की हो सकती है और कामयाबी फौरी तौर पर नहीं आ सकती है। इस महीने के दौरान ज़ुहल एक पसमानदा हालत में है और कैरियर के हवाले से तरक्की फौरी तौर पर अला नोट पर मुमकिन नहीं हो सकती है। मालिक सयारा मरीख की पोजीशन छठे घर में मुस्तहकम है और ये मुलाजमतों के हवाले से इन मकामी लोगों के लिए अच्छी कामयाबी की अलामत है। मकामी अफराद जो इंतज़ामिया, सरकारी इदारों, बहरिया और पुलिस की मुलाजमतों में हैं, मरीख की पोजीशन मुस्तहकम होने की वजह से इस माह अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। मकामी लोगों में से कुछ को अपने कैरियर के हवाले से बैरून मुल्क जाने के मौके मिल सकते हैं और ऐसे सफ़र तरक्की पर मबनी हो सकते हैं और ऐसा करने से इन मकामी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। राहु चूंकि 9वें और 12वें घर के मालिक मुश्तरी के साथ पहले घर में है, इसलिए इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके हासिल कर सकते हैं।
کاروبار کرنے والے مقامی لوگوں کے لیے یہ مہینہ متعدل فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ مالک سیارہ مریخ چھٹے گھر میں ہے اور مالک سیارہ زہرہ جو مالیات کی نشاندہی کرتا ہے اس مہینے میں آتش فشاں ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ مالی معاملات اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جو لوگ برج حمل کے تحت پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 12ویں گھر میں راہو اور مشتری کی مشترکہ موجودگی، زہرہ کا حل اترجت میں ہونا اور اس طرح کمزور پڑنا زیادہ اخراجات کا باعث بن سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نقصانات بھی۔ اس کے علاوہ عطارد دوسرے گھر کے مالک کے طور پر مہینے کے آخر میں پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیسے کے نقصان کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار میں ہیں وہ زیادہ منافع حاصل نہیں کر سکتے اور حریفوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقامی لوگ کاروبار میں ہیں انہیں کم منصوبہ بندی اور شراکت داروں کی جانب سے تعاون کی کمی کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مہینے کے دوران اچھا منافع کمانا آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ صحت اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مشتری راہو کے ساتھ 12ویں گھر میں اور حالات کو قدرے سخت بنا سکتا ہے اور چھٹا گھر بھی ہے اور پہلے گھر کا مالک سیارہ زہرہ اس مہینے میں دہن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس نشان سے تعلق رکھنے والے جذباتی اور حساس ہو سکتے ہیں اور اس سے ان مقامی لوگوں میں صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن میں ہائی بلڈ پریشر اور ہاضمے سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 10ویں گھر میں موجود زحل صحت کے لیے کافی توانائی دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی زحل کا رخ آپ کی نشانی کے چوتھے گھر پر ہوگا اور اس کی وجہ سے آسائشوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ زحل چاند کی علامت کے ساتھ دوست ہے، ان مقامی لوگوں کو صحت کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ زحل اس مہینے کی 15 تاریخ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے صحت میں کچھ دھچکے لگ سکتے ہیں اور ساتھ ہی بڑی پریشانی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت، شادی، ذاتی تعلقات اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جو لوگ محبت میں مصروف ہیں ان کے لیے یہ مہینہ محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹھیک نہیں لگ سکتا۔ اس نشانی سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگوں کے ساتھ شراکت داروں کے ساتھ سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے۔ نیز ان مقامی لوگوں کے لیے محبت اور منگنی میں کامیابی حاصل کرنا مناسب نہیں ہو سکتا۔ دلکشی اور محبت کے لیے سیارہ زہرہ اس مہینے میں کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ثمر آور نہیں ہو سکتا اور شادی کے خواہش مندوں کے لیے بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا۔ 12ویں گھر میں مشتری راہو کے امتزاج کی وجہ سے محبت میں ان مقامی لوگوں کے لیے ضروری خوشی غائب ہو سکتی ہے۔ مزید مقامی لوگ جو شادی کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ مہینہ لچکدار نہ ہو اور یہ کم اطمینان کا باعث بنے۔ مقامی لوگ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے جب بات شادی شدہ زندگی کی ہو کیونکہ ضروری خوشی غائب ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ان مقامی لوگوں کے لیے کچھ باہمی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ افہام و تفہیم بڑھے۔ دوست اگست 2023 کے ماہانہ زاچہ کے مطابق اس رقم کے تحت پیدا ہونے والے افراد کے لیے 12ویں گھر میں مشتری اور راہو کی مشترکہ موجودگی کی وجہ سے خاندان میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے گھر کا رب عطارد ماہ کے آخر میں رجعت میں موجود رہنے سے خاندان میں کچھ پریشانیاں اور ان کے حوالے سے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد کے درمیان جھگڑے ہو سکتے ہیں جو خوشی کو روک سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خوشی کا مشاہدہ کرنے کے لیے خاندان کے افراد کے درمیان خاندان میں بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ناپسندیدہ انداز میں بحث ہو سکتی ہے اور اس سے خاندان میں ہم آہنگی کم ہو سکتی ہے۔ عطارد دوسرے گھر کے مالک کے طور پر چوتھے گھر پر قابض ہوگا اور اس کی وجہ سے اس نشان سے تعلق رکھنے والے خاندان کے افراد کے درمیان بہترین کو سامنے لانے کے لیے مزید ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔